मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो जिसने आज का नया दिन हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया और हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं तीतस 3 बाब और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। सो हमारा आज का मज़मून है मसीही चाल चलन। एक मसीह का चाल चलन, उसका रहन सहन किस तरह का होना चाहिए, आज खुदा का कलाम हमें बताने वाला है। सो ध्यान से सुनिएगा ताकि हम अपने आप को बेहतर तौर पर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें और अपनी ज़िंदगियों को बाबरकत बना सकें। दूसरी आयत, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ। 4 बातें की गई हैं। बदगोई ना करें, किसी की चुगली ना करें, अगर आप मसीही हैं तो तकरारी ना हो, किसी के साथ बैठ के बहस ना करें, अगर आप मसीही हैं तो नरम मिजाज हों, अगर आप मसीही हैं तो, और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएँ। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना ये ना हो बल्कि आपके अंदर कमाल हलीमी हो, अगर आप मसीही हैं तो। ज़रूर आज अपने आप को चेक करें कि खुदा के कलाम के मुताबिक आप में कौन कौन सी गलतियां हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। सो तीसरी आयत पढ़ेंगे जिसमें यूँ लिखा है, क्योंकि हम भी पहले नादान। यहाँ पे जो पहले का वर्ड यूज़ हुआ है वो है कि जब हम मसीही नहीं थे, जब हम मसीह को नहीं जानते थे, उस वक्त की ज़िंदगी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है तीसरी आयत में कि हम किस तरह के थे। क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, यहाँ पे खुदा हमें बता रहा है कि एक गैर ईमानदार की ज़िंदगी ऐसी होती है, लेकिन मसीही ज़िंदगी कैसी होती है वो हमने दूसरी आयत में पहले पढ़ा है। सो खुदा आज हमें बताना चाहता है कि अगर हम मसीही हो चुके हैं, अगर हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो फिर हमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करनी है। और ये तीसरी आयत का आखिरी हिस्सा है, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते थे हम। चौथी आयत है, मगर जब हमारे मुनंजी खुदावन की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, यानी खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए जब ज़ाहिर हुई, तो अगली आयत में लिखा है, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। ठीक है, हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी वजह से हम नजात तक पहुंच पाते, लेकिन ये खुदा की रहमत थी जो उसने हम पर की है और उसकी रहमत के वसीला से हम जो हैं वो रास्तबाज कहलाए जाते हैं। अगली आयत में लिखा है, जिसे उसने हमारे मुनंजी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है। 8वीं आयत के शुरू में लिखा है कि ये बात सच है, खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की, अपने फजल से रास्तबाज ठहरा कर हमें हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद दी और हमें अपने वारिस बनाया है। खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है और वो हमारी जो गलतियां हैं, ख़ताएं हैं, उनको भी हिसाब में नहीं लाता और वो बार बार हमें मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। और खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है और ये आज खुदा का कलाम हमारी तरबियत कर रहा है, हमें बता रहा है कि एक ईमानदार और गैर ईमानदार शख्स की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और ये फ़र्क हम जब देखते हैं तो हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हम मसीही हैं? अगर हम मसीही हैं तो क्या हमारे अंदर गैर मसीहियों वाली कोई बातें तो नहीं हैं? अगर हैं तो उनको आज ही अपनी ज़िंदगियों से दूर कर दें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और हमेशा आप पर उसका फजल होता रहे। और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें।
جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے، جنہوں نے خدا باپ کا یقین کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے ہماری زندگی میں، ہمارا زندہ خدا ہے، تو پھر ہمیں نیک کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہماری سوچوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں خدا نظر آنا چاہیے۔ اور آج خدا کا کلام جو باتیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، ہمارے لیے یہ بھلائی پیدا کریں گی، ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں گی۔ ضرور ہم اپنی زندگیوں کو آج چیک کریں، اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بے وقوفی کی حاجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کریں۔ بہت دفعہ لوگ خدا کے کلام کو لے کر بہت بحث کرتے ہیں اور دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ خدا کی نظر میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بے فائدہ ہیں یہ سب باتیں۔ ضرور آپ ان باتوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ مسیح ہماری زندگیوں سے نظر آ سکے اور ہم مسیحی چال چلن جو ہے وہ اختیار کر سکیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ ضرور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو بدعت پیدا کرتے ہیں، جو دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آپ کو مسیح سے دور کرتے ہیں۔ خدا نے آج ایک خوبصورت بات ہمیں دی ہے اپنے کلام کے ذریعہ سے۔ ضرور آپ اس کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا سکیں۔ کیا آپ تیار ہیں مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئی شروعات سے شروع کرنے کے لیے؟ اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ضرور اپنی زندگیوں کو اس کے حوالہ کر دیں تاکہ جب یسوع مسیح ہمیں لینے آئے تو ہم اس کا استقبال کر سکیں، اس کے ایمانداروں کے ساتھ مل کر، اور اپنا چال چلن ایسا رکھیں کہ مسیح آپ کی زندگی سے نظر آ سکے۔ خدا چاہتا ہے کہ دوسرے آپ کو دیکھیں اور اس کے پاس آئیں۔ اگر آپ کی مسیحی زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ مسیح کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو دوسرے مسیح سے دور ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی مسیح کو نہیں جان پائیں گے۔ بہت دفعہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ٹھہرتے ہیں۔ آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو چیک کر سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج آپ اس بات کو سمجھتے ہیں ضرور اس کی حضوری میں جائیں اور جہاں پر غلطی ہے اس کے لیے معافی مانگیں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنا دے اور آپ نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بابرکت ٹھہر سکے۔ خدا جس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی اس برکت سے محروم نہ رہ سکے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ اس برکت تک پہنچ سکے۔ یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ خدا اس کام کے لیے آپ کو بہت برکت دے اور آپ بھی ضرور ہمارے ساتھ اس خدمت کا حصہ بنیں تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔